Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriyanti, kelas Farmasi 1C. Pengalaman saya setelah membaca present continuous yaitu, jadi kata bantu yang digunakan untuk present continuous adalah are, am, is. Are yang biasanya digunakan untuk they, I untuk am, dan is biasanya digunakan untuk she, he, it atau kata benda, kata orang atau kata benda. Cara penggunaan katanya, present continuous menggunakan yang pertama to be ditambah verb dan ditambah akhiran ing. Kita contohkan, contohnya where are you working. Where are itu sebagai to be, dan work where are you work itu adalah verb tapi ditambah akhiran ing jadi working. Jadi contohnya adalah where are you working. Kita lanjut ke soal. Yang pertama adalah the word titik-titik never stay the same. Jawabannya adalah the word is encourage things never stay the same. Is itu sebagai to be dan thing itu adalah verb tapi ditambah akhiran ing jadi things. Yang ketiga, the situation is already bad and it titik-titik worse. Jadi jawabannya adalah the situation is already bad and it is getting worse. Is itu sebagai to be dan harusnya get tapi ditambah akhiran ing jadi getting. Yang keempat, the cost of living titik-titik every years titik-titik are most expensive. Jadi jawabannya adalah the cost of living is things every year things are more expensive is sebagai to be dan things itu to be ditambah akhiran ing. Yang kelima, the word titik-titik the improve. The rain has to feed and the wind is not as strong. Jadi jawabannya adalah the word is rising. Rising itu dari rain tambah akhiran ing jadi rising. To improve, the rain has to feed and the wind is not as strong. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Please don't make so much noise the patient titik-titik. Jawabannya di sini ada try to sleep. Try-nya itu ditambah akhiran ing jadi trying. Yang kedua, let's go home new. It titik-titik anymore. Di sini jawabannya not rain tapi rain-nya itu ditambah akhiran ing jadi not raining. Yang ketiga, Tim not titik-titik this week. He is on holiday. Di sini not work tapi work itu ditambah akhiran ing jawabannya jadi working. Tim not working this week. He is on holiday. Yang keempat, where are all these people what titik-titik do. Jawabannya di sini ada they atau do. Jadi daying. Kan ini day ditambah akhiran ing jadi daying. Yang kelima, what are you doing? I titik-titik a medicine. Jadi di sini ada buy jawabannya. Buy ditambah akhiran ing jadi buying. Kita baca ceritanya yang tentang pharmacist. A pharmacist, also called drugstore in America, English are community pharmacies, are chemists in common with English. Is a retail shop which provides prescription drugs. Among other products at the pharmacist, a pharmacist is the full mean of medical prescription and is available to give advance on their offerings of other the counter drug. A typical pharmacist would be in the commercial area of a community. The American Association of College of Pharmacists, which they can have a constant relationship with the pharmacist,
on using drugs benefits when they have eraser access to a pharmacist. Being timely include both processing the requests quickly and having drug stock available to fill the prescription. Same the consumer need drugs delivered to their home, first by mail, and might select a pharmacist with offers that service. Different pharmacies might send different prices for the same drugs. So shopping for lower price might identify and pharmacies offering better foliage. In, in addition to fulfilling prescription, a pharmacist may offer preventive health care services like vocation. Up to that technology at a pharmacist can assist a patient with prescription remembers and alert about potential negative drugs interaction, thereby reducing medical errors. Community patient pharmacist responsible include check-in and dispensing of prescription drugs, providing advice on drug selection and use to doctor and other health professional and counseling patient in health promotion, disease prevention, and the proper use of medicine. In most counter regulation govern how differences may offer with specific requirements for store conditioner, equipment, and record keeping. Kita coba kerjakan halaman 11 bagian B. Pertanyaannya, what if what is a pharmacist? Jawabannya adalah a pharmacist, also called drugstore in America, English are community pharmacies or chemists in Commonwealth English. Is retail shop which provides prescription drugs among other products. Yang kedua, what do American call for a pharmacist? Jawabannya adalah drugstore. Yang ketiga, what do English Commonwealth call for a pharmacist? Jawabannya adalah is a retail shop which provides prescription drugs among other products. Yang keempat, where is a typical pharmacist location? Jawabannya adalah in hospital. Yang kelima, the American Association of Colleges of Pharmacists recommend that consumer course of pharmacists with they can have a counseling. Ya, jawabannya adalah the American, yang tadi yang pertama, the American Association of Colleges of Pharmacists recommended. Yang ke terus ini ada lagi pertanyaan nomor 6, what is a better value for pharmacists? Jawabannya adalah different pharmacists might charge different price for the same drugs, so shopping for lower price. Dan yang keenam ini soalnya, what is a better value for a pharmacist? Mohon maaf tadi salah. Jawabannya different pharmacist my colleague ya benar yang tadi, maaf. Dan yang ketujuh pertanyaannya, what is a better value for pharmacy? Jawabannya, in addition to fulfilling prescription, a pharmacist may offer preventive healthcare services like vacation. Up to date technology at a pharmacist can assist a patient with prescription remembers and alert about potential negative drugs interaction, thereby reducing medical error. Nomor 8. What are the responsible of pharmacists? Jawabannya, community-based
Pharmacists responsible include check-in and dispensing of prescription drugs, providing advice on drug selection and usage to doctor and other health professional, and counseling patients in health promotion, the access prevention, and the proper use of medicine. Terus ada lagi yang ini pertanyaan vocabulary. Yang pertama, chemicals adalah side effects, dietary supplement, discontinue. Yang kedua adalah medical error. Disease seperti penyakit, permasalahan kesehatan seperti disease, headache, fever atau demam, smooth sense atau sakit perut, chickenpox, cacar air. Yang ketiga, negative drug interaction, diet atau garbage. Yang keempat, over the counter drugs. Seperti kalimatnya kayak gini. 7 people in Chicago were killed by an over the counter drugs. Yang kelima, pharmacist. Let's see the pharmacist. Yang keenam, drugstore. Kata-katanya seperti ini jawabannya. Drugstore will be closed. Itu contoh jawabannya. Dan yang ketujuh, medical prescription. A pharmacist sees the fulfillment of medical prescription. Dan yang ke-8, prescription drugs. Jawabannya adalah check-in and dispensing of prescription drugs. Yang ke-10 adalah prevention. A pharmacist may offer preventive healthcare service like vocation. Kenapa jawabannya seperti ini? Karena ini adalah vocabulary atau kosakata. Upaya yang luar biasa yang saya lakukan itu memang saya belum terlalu lancar, bahkan belum paham, sudah paham namun belum lancar sekali dengan cara mengucapkan bahasa Inggris. Cara membaca bahasa Inggris saya masih kurang. Upaya yang saya lakukan adalah upaya saya dalam belajar bahasa Inggris, yaitu biasanya saya dengan cara mendengarkan lagu Inggris lalu mengucapkan kata-kata yang terkandung dalam lagu tersebut lalu menerjemahkan. Biasanya seperti itu. Kalau tidak juga saya membaca komik bahasa Inggris, biasanya ada komik yang berbahasa Inggris. Walaupun saya agak kesusahan dalam mengucapkan, tapi saya ingin belajar dan ingin bisa bahasa Inggris. Saya ingin sekali bisa lancar bahasa Inggris, walaupun memang mungkin terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Jadi ketika menggunakan bahasa Inggris itu agak kesusahan. Jadi saya mohon maaf apabila dalam pengucapan saya masih banyak yang kurang, masih belum lancar, tapi saya berharap saya ingin bisa berbahasa Inggris. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.